اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جو یصدون روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَهَا اور ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اسے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں وَهُمْ اور وہ بالآخرۃ آخرت کے کافرون منکر تھے یا انکاری تھے جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں وہ آخرت کے انکاری ہیں منکر ہیں۔ آیت نمبر 45 ہے سورہ اعراف کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مل کر دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے ترجمہ پڑھا، آئیے اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ماقبل آیت ہم نے اس سے پیچھے والی جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے اندر اگر آپ کو اس کا مفہوم ذہن نشین ہے تو کہ جنت کے لوگ جہنم والوں کو مخاطب کریں گے اور مخاطب کر کے کیا کہیں گے؟ پکار کر کہیں گے کہ ہم سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے ہم نے ان وعدوں کو پا لیا، یعنی وہ وعدے سچے ہیں، جیسا ہمیں اللہ نے کہا تھا آج ویسا ہی ہمارے سامنے ہے۔ اب بتاؤ تم کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا تمہیں وہ وعدہ پورا ملا ہے کہ نہیں؟ تم سے وہ وعدہ پورا کیا گیا ہے کہ نہیں؟ کیا وعدہ کیا گیا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے والے، ایک تو خود ہیں ٹیڑھے، ایک تو خود ٹیڑھے ہیں، ٹیڑھے سے مراد خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو جو راستے سے بھٹک جائے، جو کسی کے کہنے میں آ کر اپنا دین اور دنیا دونوں کو برباد کر بیٹھے، جو کسی کی باتوں میں آ کر کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو، آج سوشل میڈیا ہے، لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، تو ایک لمحہ فکریہ ہمارے سامنے موجود ہے، توجہ کیجیے گا اس کی جانب کہ جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، ہم قرآن کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں اور ہم کسی کی بولی بولنا شروع کر دیں، ہم کسی کی باتیں اٹھا کے، ہم نے کسی کو سنا اسی کی باتوں کو لے کے چل پڑے، ہم نے اسی کی باتیں بولنا شروع کر دیں، اسی کا مفہوم وہ مفہوم ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہے، جو باتیں وہ ہمارے دماغ میں گھسیڑ رہا ہے، جو باتیں وہ ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہے، آج کی جنریشن اسی کی باتوں کو لے کر چل پڑے، تو یاد رکھیے گا آج وہ اگر ہمیں جھٹلائیں، آج وہ اگر ہم سے جھگڑا کریں کہ نہیں تم جھوٹے ہو، تم فلاں ہو، تم تو کافر ہو، تم فلاں ہو، تو ہمیں کافر کہہ دینے سے، دوسرے کو کافر کہہ دینے سے کوئی بندہ کافر نہیں بنتا۔ کافر اس وقت بنتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نصیب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے، ہم اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ جب ہم اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں، سمجھ آ رہی؟ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ کون کون سی؟ فرمایا ایک اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری چیز ہے وَإِطْرَتِهِ اور میری آل، کتاب اللہ اور میری آل، یعنی
कुरान मजीद और नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल, ये दो भारी चीज़ें अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। जो भी इनके साथ व्यवस्था रहा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। जो भी इन दोनों के साथ व्यवस्था रहा तो वो गुमराह नहीं हो सकता। जिसने कुरान को पकड़ लिया और मेरी आल को छोड़ दिया वो भी गुमराह है, और जिसने आल को पकड़ लिया और कुरान को छोड़ दिया वो भी गुमराह है। जिसने दोनों के साथ ताल्लुक जोड़े रखा वो कभी गुमराह। तो आज के वो लोग जो हमारी जैसी इंसानों की शक्ल में एक इंसान है, हमारा जैसा हुलिया, मुसलमानों जैसा लिबास पहन कर आए, दाढ़ी उसके मुंह पर हो, इमामा उसके सर पर हो, और वो हमें दीन सिखा रहा हो, ऐसे फर्द हमें दीन सिखा रहे हों जिन्होंने दीन की दाल भी सीखी नहीं है, जिन्होंने किसी उस्ताद के पास जाके पढ़ा नहीं है, जिन्होंने कुरान सीखा नहीं है, वो खुद से मुबल्लिग बने हुए हों, वो हमें अपना मफहूम दे रहे हैं, वो हमें अपनी बातें सिखा रहे हैं, और हम उनकी बातों पे लग कर अपना दीन और दुनिया बर्बाद कर बैठें, जबकि अल्लाह का कुरान मौजूद हो। अल्लाह के कुरान की तरफ तवज्जो ना करें, रसूल के इरशादात की तरफ तवज्जो ना करें, खुद सीखें नहीं, और हम जब किसी का मफहूम बोलना शुरू कर दें तो फिर वो बंदा कर क्या रहा है, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से जो रोकता है, अल्लाह के रास्ते से जो रोकता है, व यसुद्दूना अन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, और वो कोशिश कर रहा है कि मैं अल्लाह के रास्ते को टेढ़ा कर दूं, कि मेरा खुद का ईमान तो गया, खत्म हुआ, मेरा खुद का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो मैं दूसरों का भी बेड़ा गर्क करूं, मेरी खुद की दीन और दुनिया तबाह हो चुकी है, मैं दूसरे की भी दुनिया और आखिरत तबाह करूं, मेरी खुद की कब्र अंगारों से भरी पड़ी है, और मैं अपने साथ दूसरों को भी जहन्नुम में लेके जाऊं ना। ये तो वही बात हुई ना जो कि शैतान ने अल्लाह के सामने खड़े होकर दावा किया था, कहा था, चैलेंज किया था कि अल्लाह तूने मुझे जन्नत से निकाला है, तूने मुझे जन्नत से धुतकारा है, तूने मुझे लानतों का तौक मेरे गले में डाला है, तूने मुझे जहन्नमी बनाया है, तो मैं तेरे बंदों को भी अपने साथ लेकर जहन्नुम में जाऊंगा, मैं तेरे बंदों को भी अपने साथ लेकर जहन्नुम में जाऊंगा। तो वो लोग एक तो खुद बिगड़ गए, दूसरों को रास्ते से रोकते हैं और चाहते हैं कि इनकी भी दुनिया और आखिरत हम बर्बाद कर दें, और उनकी सबसे बड़ी बात क्या बताई कि वो आखिरत के इनकारी हैं, मुनकिर हैं इस चीज़ के। वो समझते हैं कि हमारा यही कुछ है, हमारी यही दुनिया है, जब तक हम जिंदा हैं इस जिंदगी के अंदर हम जो चाहें कर सकें, जो करना चाहें कर लें, मज़े कर लें, अय्याशियाँ कर लें, अपनी मनमानियाँ कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर हमें ज़िंदगी मिलनी नहीं है, फिर इसके बाद हमने जीना नहीं है, इसके बाद हमें फिर दोबारा जिंदा किया नहीं जाना। ये है आखिरत से इनकार। क्या है ये जो ये कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि ज़िंदगी फिर कोई दोबारा मिलनी है। हमें जो ये कहे, हमारी कोई दोस्त, हमारा कोई कुलीग हमें ये कहे कि ज़िंदगी एक बार मिलनी है, दोबारा नहीं मिलनी, इसलिए अपने दिल की हसरतें पूरी कर लो, जो ख्वाहिशें हैं पूरी कर लो, अपनी ज़िंदगी को जी लो, बाद में फिर हमने मर जाना है, मरने के बाद हमें किसने ज़िंदा करना है। ये जुमला बोलने वाला मुनकिर है, आखिरत का इनकारी है। मुसलमान क्या कहता है? मुसलमान कहता है कि ये दुनिया दारुल अमल है। दुनिया क्या है? दारुल अमल है। इस दुनिया में हमने जो कुछ करना है उसका आगे जजा और सजा हमें मिलनी है, हमें दोबारा जिंदा किया जाना है, हमें रब के रूबरू खड़े होना है, और रब ताला ने हमसे सवाल करने हैं, हमसे पूछना है कि जहाँ जिंदगी तुम्हें दी थी, नेमतें दी थी, तुम्हें सब कुछ अता किया था, फिर तुमने किया क्या। तो यहाँ दारुल अमल में अगर नेकियां करेंगे तो हमें वहाँ पर अल्लाह ताला अच्छी जजा देगा, और अगर बुराइयां करेंगे तो वहाँ पर उसकी सज़ा मिलेगी। मुसलमान इस चीज़ का इनकार, आखिरत का इनकार मुसलमान नहीं करता। इसलिए और किसी का डर हो ना हो, ये बात याद रखिए, एक दिन हमें रब के रूबरू पेश होना है। आज हम किसी को क्रिटिसाइज करते रहें, बुरा भला कहते रहें, आज हम किसी को गालियां देते रहें, आज अगर हम किसी को काफिर, मुनकिर, पता नहीं क्या कुछ कहते रहें, अगर ये हमें नहीं पता कि हम उस वक्त मोमिन हैं या नहीं हैं, हम जिसको काफिर कह रहे हैं हो सकता है वो मोमिन हो, जिसके बारे में हम बुरे भले फतवे दे रहे हैं हो सकता है वो हमसे अच्छा हो, ये तो अल्लाह जानता है ना। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अदब ये हैं कि डर रखा जाए, खौफ रखा जाए अल्लाह का। शरअन जो है हमें यही बात समझाई गई है कि ज़ाहिरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी हर वक्त अल्लाह की
ذات کا ڈر اپنے دل میں بٹھا کر رکھیں، تقوی اختیار کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.